ओम शांति 1 अगस्त 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमी माने पवित्र न हेले घर को जाई परिबो नाही। सेथि पाई बाबा को मने पकाई आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर एवं स्वाभाविक भावे पवित्र हुओ। तुमे माने पवित्र न हेले घर को जाई परिबो नाही। सेथि पाई बाबा को मने पकाई आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर एवं स्वाभाविक भावे पवित्र हुओ। प्रश्न बाबा तुम मानकु घर को जीवा पूर्वरु केउ कथा सिखाउछंती? बाबा तुम मानकु घर को जीवा पूर्वरु केउ कथा सिखाउछंती? उत्तर पिला मानी घर को जीवा पूर्वरु बंची थाउ थाउ मरिबाकु हेबो। सेथि पाई बाबा तुमको ता पूर्वरु ही देहर स्मृति ठारू ऊर्ध्व को नहीं जीवार अभ्यास कराउछंती, अर्थात मरिबा सिखाउछंती। ऊपर को जीवा अर्थात मरिबा। जीवा एवं आसीबार ज्ञान एबे तुम मानकु मिलिछि। तुमे माने जानिछ आमे आत्मा माने एठारे शरीर द्वारा अभिनय करिबा पई ऊपरु आसीछु। वास्तव रे आमे माने सेठाकार ही निवासी अटु एवं सेही ठाकु ही एबे फेरी जीवाकु हेबो। ओम शांति। निजकु आत्मा भाबी बाबा को मने पकाइबारे किछि असुविधा नाही। एथिरे निराश हेबार नाही। एहाको कुहा जाए सहज याद। प्रथमे निजको आत्मा ही भाबिबाकु हेबो। आत्मा ही शरीर धारण करी अभिनय करुछि। संस्कार मध्य सब आत्मा रे ही रही थाई। आत्मा तो स्वाधीन अटे। बाबा कहउछंती निजको आत्मा भाबी मोते मने पकाओ। एही ज्ञान वर्तमान ही तुमको मिलुछि, आउ केबे मिलिबो नाही। तुमर एही शांति रे बसिबा कथा दुनिया को जणा नाही। एहाको कुहा जाए वास्तविक शांति। आमे आत्मा ऊपरु आसीछु एही शरीर द्वारा अभिनय करिबा पाई। आमे आत्मा वास्तव रे सेठाकार निवासी अटु। एही ज्ञान बुद्धि रे रहिछि। बाकी एथिरे हट जोकर कौनसी कथा नाही। बिल्कुल सहज। एबे आम आत्मा मानकु घर को फेरिबाकु हेबो, किंतु पवित्र न हेबा पर्यंत जाई परिबा नाही। पवित्र हेबा पाई परमात्मा बाबांकु याद करिबाकु हेबो। याद करी चालिले पाप नष्ट होई जिवो। एथिरे कष्टर तो कौनसी कथा ही नाही। तुमी चालिबा बुलिबा पाई जाउछ, सेते बेले बाबांकर याद रे रुह। वर्तमान ही याद द्वारा पवित्र होई परिबो। सेठारे तो हेउछि पवित्र दुनिया। सेही पवित्र दुनिया रे एही ज्ञानर कौनसी आवश्यकता रहिबो नाही। काहेकि ना सेठारे कौनसी विकर्म हुए नाही। एठारे याद द्वारा विकर्म विनाश करिबाकु हेबो। सेठारे तुमे सजरे चालुछ, जेपरि एठारे चालुछ, पुणी धीरे धीरे तळको खसिबो। एपरि नुहे जे सेठारे मध्य तुमको एही अभ्यास करिबाकु पड़िबो। अभ्यास वर्तमान ही करिबाकु हेबो। बैटरी वर्तमान चार्ज करिबाकु हेबो। पुणी धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज अर्थात शक्तिहीन होई जिवो। बैटरी को चार्ज करिबार ज्ञान तुमको वर्तमान थरे ही मिलुछि। सतो प्रधान रु तम प्रधान हेबाकू तुमको केते समय लागि जाउछि? आरंभरु बैटरी किछि ना किछि कमी कमी चली थाए। मूल बतन रे केवल आत्मा माने ही रही थांती। शरीर तो न थाए, तेणु आपे आपे तळको खसिबा अर्थात बैटरी कम हेबार कौनसी कथा ही नाही। मोटर चलिले तो बैटरी कम हेबो। मोटर छिड़ा होइथिले बैटरी कौन डिस्चार्ज हेबो कि?
मोटर चलिले तो बैटेरी चालू रहबो। भले गाड़ी रे बैटेरी चार्ज होई चली थाए किंतु तुमर बैटेरी थरे मात्र एही समय रे चार्ज होई थाए। तुमे पुणी जेतेबेले एठारे शरीर द्वारा कर्म करुछ बैटेरी कम होई जाई थाए। प्रथमे तो बुझाइबाकू हेबो जे से हेउछंती सुप्रीम पिता, जहांकू समस्त आत्मा माने मने पकाउछंती। हे भगवान कहउछंती, से बापा आमे संतान अटू। एठारे तुम पिला मानकू किपरि बैटेरी चार्ज करिबाकू हेबो ताहा बुझा जाउछि। भले बुलीबाकू जाओ, से समय मध्य बाबांकू याद कर, जहा द्वारा तुमे सतो प्रधान होइछिबो। जदि कौनसी कथा बुझी न पारुछ तेबे पचारि पारिबो। एहा बहुत सहज। 5000 वर्ष परे पुणी आमर बैटेरी डिस्चार्ज हो जाई थाए। बाबा आसी समस्तंक बैटेरी चार्ज करि दियंती। विनाश समय रे समस्ते ईश्वर को मने पकाई थांती। मने कर जदि बन्या आसीगला तेबे जिए भी भक्त होइथिबे से माने भगवान को ही याद करिवे, किंतु से समय रे भगवान कर याद आसीबो ही नहीं। मित्र संबंधी धन दौलत ही मने पड़ी थाए। जदिओ हे भगवान कही थांती, परंतु एहा मध्य केवल नामकु मात्र। भगवान हेउछंती पिता, आमे तांकर संतान, एहा तो जानी ही नाहंती। सेमानकु सर्वव्यापीर ओलटा ज्ञान मिलुछि। बाबा आसी सठिक ज्ञान देई थांती। भक्तिर डिपार्टमेंट ही अलगा। भक्ति रे ठोकर खाइबाकू पड़ी थाए। ब्रह्मांकर रात्रि ही ब्राह्मणकर रात्रि, ब्रह्मांकर दिन ही ब्राह्मणकर दिन, शूद्रंकर दिन शूद्रंकर रात्रि बोली तो कुहाजिब नाही। एही रहस्य बाबा ही बसी बुझाउछंती। एहा हेउछि बेहद्र राति बा दिन। एबे तुमे दिन को जाउछ, रात्रि पूरा हेउछि। एही अक्षर शास्त्र रे रहिछि। ब्रह्मांकर दिन ब्रह्मांकर रात्रि कहउछंती, किंतु जानंती नाही। तुमर बुद्धि एबे विशाल होइछि। एमिति तो देवता मानकु मध्य कहि परिबा जे विष्णुंकर दिन विष्णुंकर राति, काहेकि ना विष्णु एवं ब्रह्मांकर संबंध मध्य बुझाई दिया जाइछि। त्रिमूर्तिंकर कार्य कौन आउ तो केही बुझी परिबे नाही। सेमाने तो भगवान को ही कच्छप मत्स्य अवतार बा जन्म मरण चक्र को नहीं जाइछंती। राधे कृष्ण आदि मध्य मनीष, परंतु दैवी गुण संपन्न। वर्तमान तुमको एही परी हेबाकू पड़िबो। तुमी एहार परजन्म रे देवता होइछिबो। 84 जन्मर जो हिसाब किताब थिला ताहा एबे पूरा हेला। पुणी एहार पुनरावृत्ति हेबो। एबे तुमको एही शिक्षा मिलुछि। बाबा कहउछंती, मीठा मीठा पिला माने निजको आत्मा निश्चय कर। एकथा मध्य कहउछंती, आमे पाठधारी अटू, परंतु आमे आत्मा माने उपरु किपरि आसुछु एहा केही जानि नाहंती। निजको देहधारी भाबी नेइछंती। आमे आत्मा माने उपरु आसिछु, पुणी केबे जीवु? उपरकू जीवा अर्थात मरिबा, शरीर छाड़िबा। मरिबा को किए चाहे? एठारे तो बाबा कहउछंती, तुमे एही शरीर को भूली जाओ। तुमको जी थाउ थाउ मरिबा सिखाउछंती, जहा कि आउ केही सिखाई पारिबे नाही। तुमे आसिछ मध्य निज घर को जीवा पाई। घर को किपरि जीवाकू हेबो एही ज्ञान वर्तमान ही मिलुछि। तुमर एही मृत्यु लोकरे एहा अंतिम जन्म। अमर लोक सत्य जुग को कहा जाए। एबे तुम पिला मानकर बुद्धि रे रहिछि जे आमे किपरि शीघ्र शीघ्र घर को जीवु। प्रथमे तो मुक्तिधाम घर को जीवाकू पड़िबो। एही शरीर रूपी वस्त्र को एही ठारे ही छाड़िबाकू पड़िबो। पुणी आत्मा घर को चली जीवो। जेपरि हद्र नाटकर अभिनयकारी होइथांती। नाटक पूरा हेला परे से वस्त्र को सेठी ओल्हाई देई घरर वस्त्र पिंधि घर को चली जाती।
ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଦେବତାମାନେ ରହିବେ। ଏଠାରେ ତ ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏକ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଆସୁଛି କି ଆମେ କିପରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲୁ। ଏବେ ତୁମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛ। ବେହଦର ବାବା ହିଁ ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହା ଗୀତାର ହିଁ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ସହଜ ରାଜଯୋଗର ଜ୍ଞାନକୁ ଗୀତା ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମର ପାଠଶାଳା ଅଟେ। ସନ୍ତାନମାନେ ଆସି ପଢ଼ୁଥିବାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବାବାଙ୍କର ପାଠଶାଳା। ଯେମିତି କୌଣସି ପିଲାର ବାପା ମା ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହୋଇଥିବେ ତେବେ କହିବେ ମୁଁ ମୋର ମା ବାପାଙ୍କର କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହୋଇଥିବେ ତେବେ କହିବେ ମୋର ମା ବାବା ଉଭୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଦୁହେଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମୋର ମା ବାବାଙ୍କର କଲେଜ। ତୁମେ କହିବ ଆମର ମାମା ବାବାଙ୍କର ପାଠଶାଳା। ଦୁହେଁ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ହିଁ ରୁହାନୀ କଲେଜ ବାର୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କଥା। ବାବା କିଛି ନୂଆ କଥା ବୁଝାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ। ହଁ, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯାହାକି ଦିନକୁ ଦିନ ଗୁହ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଦେଖ ଏବେ ତୁମକୁ କିପରି ମିଳୁଛି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ତାହା କେବେ ବି ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମା କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଲା ଶରୀର ଅଛି ତ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଜବାବ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନଗଣ ଏବେ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଆସିଲେ ହିଁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଧାମ ଏବଂ ସୁଖ ଧାମ ଦୁଇଟି ଯାକ ପବିତ୍ର ଧାମ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ଶରୀର ନଥାଏ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଥିବାରୁ ମୋଟର ଚାଲୁଛି। ମୋଟର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତି କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକଦମ ଲିଭିଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ମରିଯାଏ ତ ଦୀପ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ଦୀପକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି କି ଯେପରି ଲିଭି ନଯିବ। ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତି କେବେ ହେଲେ ଲିଭିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଅବିନାଶୀ। ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ବହୁତ ମଧୁର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। କାମାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ବିଲକୁଲ ହିଁ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ମୁର୍ଦାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୌଣସି କାମର ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମୃତଦେହ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମୃତଦେହ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ। ଗରିବଙ୍କର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମାଟିର ଶରୀର ତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଭଲେ କାହାର ବି ଶରୀର ହୋଇଥାଉ। କେହି ଜଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି କବରରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପାର୍ସୀ ଲୋକମାନେ କୂଅ ଉପରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ମାଂସକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହା ତ ପୁଣି ବି କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ତ ଢେରକୁ ଢେର ମଣିଷ ମରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ତ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ହିଁ ଆସିଛ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଖୁସିରେ ଯାଉଛ,
କାହିଁକିନା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଯିବ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅଭିନୟ କରିବେ। ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବେ, ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବେ। ଏହା ତ ବୁଝିବାର କଥା। ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ୟାଦ କରି ଚାଲିବ ତେବେ ଅନ୍ତମତି ସ୍ୱଗତି ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ମେହନତ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମେହନତ ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସି ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବ। ଏଥିରେ ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗୀ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ସହଜ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଚିତ୍ର ନଥିଲେ ଆମେ କିପରି ବୁଝାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 8 ଭୁଜା 100 ଭୁଜା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି ସେହିପରି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ମନୁଷ୍ୟ କେହି ଏତେ ଭୁଜାଧାରୀ ନଥାନ୍ତି। ରାବଣର 10 ମୁଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଏପରି ମଣିଷ ନଥାନ୍ତି। ଏହା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ। ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ଏହାର ଆରମ୍ଭ କେବେଠାରୁ ହେଲା। ପରମ୍ପରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତାହା ମଧ୍ୟ କେବେଠାରୁ? ତେବେ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଦି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ମା, ବାପା ଓ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଖୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ଭଗବାନ ବାଚ, ତେବେ ଏହି ରଥ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଅ। ଆରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛ? ତୁମେ ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁର କ'ଣ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବ? ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଏତେ ବଡ଼ ଶରୀର ଚାଲୁଛି। ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ନା ଲାଇଟ୍ର ନା ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ତାଜ ଅଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ମୁକୁଟ ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମିଳନ କରିଥିଲ? ତେବେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ବାବା, କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେ କାହିଁକି ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ? ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା କହିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଶୁଭ କଥା କହୁଛ। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ସମସ୍ତେ ତ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଜା ତ ଦରକାର ନା। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ପଶେ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝୁଛ ତାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ, ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବ। ସୁଖଧାମକୁ ଏକ ବାବା ହିଁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଅ, କୁହ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଅଶରୀରୀ ବାବା ହିଁ ନେଇଯିବେ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ରଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସି ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ବସିବେ। ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ତ ଏକ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ସନ୍ତାନ ଏକ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ କେହି ଇଣ୍ଟରଫିୟର ଅର୍ଥାତ୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ।
आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बापदादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। एही शरीर रूपक वस्त्र ठारू मोह तुटाई बंची थाउ थाउ मरिबाकु हेबो, अर्थात निजर समस्त हिसाब किताबकु चुक्त करिबाकु हेबो। एही शरीर रूपक वस्त्र ठारू मोह तुटाई बंची थाउ थाउ मरिबाकु हेबो, अर्थात निजर समस्त हिसाब किताबकु चुक्त करिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट। 2 मुकुटधारी हेबा पाई पाठ पढ़ारे परिश्रम करिबाकु हेबो, दैवी गुण को धारण करिबाकु हेबो। जेपरि लक्ष्य रखिछ शुभ बाणी मध्य कहुछ सेहीपरि पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। 2 मुकुटधारी हेबा पाई पाठ पढ़ारे परिश्रम करिबाकु हेबो, दैवी गुण को धारण करिबाकु हेबो। जेपरि लक्ष्य रखिछ शुभ बाणी मध्य कहुछ सेहीपरि पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। वरदान। अकल्याणर संकल्प को समाप्त करी अपकारी मानकर उपकार करुथिबा ज्ञानी तो आत्मा हुओ। अकल्याणर संकल्प को समाप्त करी अपकारी मानकर उपकार करुथिबा ज्ञानी तो आत्मा हुओ। जदि केही प्रतिदिन तुमर निंदा करुथिबो, अकल्याण करुथिबो बा गाली देउथिबो, तेबे भी ता प्रति घृणा भाव न आसु, अर्थात अपकारीर मध्य उपकार। एहा ही हेउछि ज्ञानी आत्मार कर्तव्य। जेपरि तुमे पिला माने 63 जन्म बाबांकु गाली देई आसीछ, पुणी भी बाबा तुम मानकु कल्याणकारी दृष्टि रे देखुछंती, तेणु पितांकु अनुकरण कर। ज्ञानी आत्मार अर्थ हेला समस्तंक प्रति कल्याणर भावना। संकल्प मात्ररे मध्य अकल्याण भावना नथिबो। स्लोगान। जदि तुमे मनमना भाव स्थिति रे स्थित रहिबो, तेबे अन्य मानकर मनर भाव को जानि परिबो। जदि तुमे मनमना भाव स्थिति रे स्थित रहिबो, तेबे अन्य मानकर मनर भाव को जानि परिबो। ओम शांति।